हाय सांग मैंने मु वेणुधर आपण मैंने निश्चय जानी जो मैंने मोर चैनल को देखुंती और मो चैनल सब्सक्राइबर से तो निश्चय जानी सांग मैंने आउ जो मैंने नुआ देखुंती मो वीडियो को मुझे कहवाक चाहिए मो चैनल को शीघ्र शीघ्र सब्सक्राइब करनी कहीं आग को मुझे बढ़िया बढ़िया इनफॉर्मेटिव वीडियो आनी तेणु मो चैनल को शीघ्र शीघ्र सब्सक्राइब करनी सांग मैंने आउ गोटे कथा कहवाक चाहिए वीडियोटी को लास्ट जाए देखूँ जदि वीडियोटी भल लगे ताहले लाइक करूँ कमेंट करूँ आउ आपणकर सांग मान को वीडियोटी को शेयर करूँ आसतु वीडियोटी स्टार्ट करवा सांग मैंने मु गोटे इन्भर्टर तैयारी करिछि जोटा कि स्पेशली माछ धरिबारे काम लगिबो तेणु यही इन्भर्टरटी केते पावरफुल और यही इन्भर्टर रे माछ मरुछंती ना नहीं सेटा मु आपन को शेयर करके देखेबी आसंतु से इन्भर्टरटी को टेस्ट करके देखिबा सांग माने देखंतु ये होची मु निजे तैयारी करथिबा इन्भर्टर यही इन्भर्टरटी रो केतोटी पार्ट्स मु आपन को आइडेंटिफाई कर दउची देखंतु गोटे 5 एम्पियर ट्रांसफार्मर आउ 8टी मॉसफेट विथ हीटसिंग लगी देखंतु आउ केतोटी कैपेसिटर विथ ता सहित बहुत गुड़ाए छोट छोट इलेक्ट्रोनिक्स कंपोनेंट्स लगी जोटा कि मु आपन को देखे पारुनी किंतु आउ गोटे वीडियो आनिबी जो थिरे कि ऑल डिटेल आपन को जणेबी जेमति कि आपण माने मध्य निजे तैयारी करि परिबे आउ ये होची रेगुलेटर जोटा कि पावर कम बेसी करबा पई आउ ता पाखरे अछि प्लस माइनस आउटपुट सॉकेट जो थिरे कि 400 वोल्ट रो अधिका आउटपुट बाहर करि थाए आउ ये होची इनपुट लाइन जो थिरे कि 12 वोल्ट इनपुट देबा को पड़ि थाए मु देखंतु मु दुईटा क्लैंप लगे देछि आउ ये होची गोटे स्विच जोटा कि मु निजे तैयारी करछि जोटा कि इन्वर्टर को ऑन ऑफ कर थाए आउ ये इन्वर्टर टी को मु निजे तैयारी करथिबा गोटे काठ कैबिनेट फिटिंग करछि एही इन्वर्टर टी को टेस्टिंग करबा पई गोटे 12 वोल्ट रो बैटरी दरकार पड़ि थाए तेणु मु गोटे 12 वोल्ट रो बैटरी आनिछि आ देखंतु बाल्टी रे किछि पानी आनिछि जो थिरे कि यार आउटपुट वोल्टेज रो स्पार्किंग हमें टेस्ट करबा आउ गोटे 100 वाट रो मु बल्ब आनिछि जोडा को आपन को जाली देखेबी आसंतु यार कनेक्शन सब करनेबा 12 वोल्ट इनपुट लाइन रे क्लैंप लागिथवा क्लैंप को मु बैटरी सहित संयोग कर दउछि देखंतु मु पॉजिटिव को पॉजिटिव रे एंड नेगेटिव को नेगेटिव रे कनेक्शन कर दउछि आउ एही वायरटी को मु तार आउटपुट लाइन रे यूज करबी जो थिरे कि हाई वोल्टेज आउटपुट बाहरी थाए मु प्रथम आउटपुट कनेक्शन टी कर दउछि देखंतु आउटपुट रो नेगेटिव को नेगेटिव रे पॉजिटिव को पॉजिटिव रे कनेक्शन कर दउछि देखंतु या कोनो से फेक वीडियो नै देखंतु ये होची इन्वर्टर रो आसीथिबा आउटपुट वायर मु ताको बल्ब रे कनेक्शन कर देबी प्रथमे मु इनपुट कनेक्शन कर दउछि बैटरी सहित देखंतु मु पॉजिटिव को पॉजिटिव रे एंड नेगेटिव को नेगेटिव रे इनपुट कनेक्शन कर दउछि देखंतु वर्तमान 12 वोल्ट बैटरी ठू इनपुट कनेक्शन हे गला एथर इन्वर्टर टी इनपुट कनेक्शन पाई गला एथर आमे यदि स्विच टी चिपिबा ताहेले इन्वर्टर टी चालू हे जिवो स्विच टा ऑन करबा पूर्व मु ए जो हमरो आनी छी 100 वाट रो बल्ब मु ताको कनेक्शन कर दउछि देखिबे केमती 100 वाट रो बल्ब जलिबो सांग माने वर्तमान इनपुट कनेक्शन आउ तार आउटपुट कनेक्शन रे मु बल्ब मध्ये जोड़ी देछि देखंतु वर्तमान आसंतु स्विचटा चिपी देखिबा केंती तार देखंतु केंती ग्लो होउछि ता सहित ए फिशिंग इन्वर्टर रो साउंड मध्ये आपण माने सुनि पारथिबे सांग माने देखि पारथिबे वर्तमान स्विचटा ऑन कला परे बल्ब टी केते जोर रे ग्लो होउछि वर्तमान मु ए आउटपुट कनेक्शन खोल दउछि आउ एही आउटपुट करंट को मु पानी भितर स्पार्क करके देखेबी तार केते स्पार्क होउछि
ମୁଁ ତାର ଆଉଟପୁଟ୍ କରେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ତାରକୁ ମୁଁ ପାଣି ଭିତରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ତାରକୁ ମୁଁ ସୁଇଚ୍ଟା ଚିପିକି ମୁଁ ପାଣିରେ ଟଚ୍ କରିବି, ଦେଖିବେ କେମିତି ସ୍ପାର୍କ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ କି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିରେ କେମିତି ଟଚ୍ କଲେ କେମିତି ସ୍ପାର୍କ ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କରେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ କେବେ ଏମିତି ପ୍ରୟାସ କରିବେନି। ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ନଲେଜ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନଥାଇ ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ର ସକ୍ କିମ୍ବା ଝଟକା ଲାଗିପାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗରୁ ସ୍ପାର୍କିଂ ଚେକ୍ କଲାବେଳେ ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ଖାଲି ପାଣି ଥିଲା, ଆହୁରି କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଶ ମାଛ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଖପସାଜୁରୀ କହୁଛୁ। ଦେଖିବେ ଏଇ ମାଛଟି କେମିତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୁଇଚ୍ଟା ଅନ୍ କଲା ପରେ ମାଛଟି କେମିତି ବେହୋସ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲ୍ଟି ଭିତରକୁ ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମାଛ ଅଛି ବୁଲୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାଇଁ କେଜାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରିବେ ମାଛଟି ବୁଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଇନଭର୍ଟର ସକ୍ରେ ମାଛଟି କେମିତି ବେହୋସ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛଟି ମରେନି କିନ୍ତୁ ବେହୋସ ହେଇଯାଏ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାର ଭିତରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ପାଣି ଭିତରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ତାରକୁ ଧରିକି ରଖିଛି। ସୁଇଚ୍ ଚିପିଲା ମାତ୍ରେ ପାଣିରେ ଟଚ୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଇଚ୍ଟା ଅନ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତାର ପାଣି ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ତାରକୁ ମୁଁ ଧରିଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣିରେ ଟଚ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଦେଖିଲେ ଗଡ଼ିଶ ମାଛଟି କେମିତି ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛଟି ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଆପଣ ନଦୀରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପୋଖରୀରେ ହେଉ ଆପଣ କମ୍ ପାଣିରେ ଏମିତି ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇ ଫିସିଂ ଇନଭର୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ମାଛ ଧରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛଟି ମରିନି କିନ୍ତୁ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ନଦୀ ହେଉ କିମ୍ବା ପୋଖରୀରେ ହେଉ ଏମିତି ମାଛଟି ବେହୋସ ହେଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ସହଜରେ ମାଛକୁ ଧରିପାରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏ ବାଲ୍ଟି ପାଣିରୁ ଏ ମାଛଟିକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ପାଣି ଭିତରୁ ଧରିକି କାଢ଼ିପାରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଫିସିଂ ଇନଭର୍ଟର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବେ।